inyigisho igira kabiri, Isirayeli ni igihugu c'Imana. Kubera ari igihugu c'Imana rero gitegerezwa kuba igihugu ceranda c'intahemuka. Ubudahemuka bwaco bukigaragariza mu kuzigama amabwirizwa yose y'umukama no mu gusenga no kuninahaza Imana. Nubwo buryo bubiri butuma Isirayeli iba nyeranda kandi ikaba intahemuka: kuzigama amabwirizwa yose n'amateka yose y'umukama no gusenga no kuninahaza Imana, kandi ibyo gusenga no kuninahaza Imana bikabera mu gisengero c'Imana aho Imana yashize izina ryayo. Akarorero k'ingene uyu yanditse iki gitabo ashira imbere ivyo kuninahaza Imana, kumva ko ari ibintu bihambaye. Mu gitabo ca mbere c'ibyo ku ngoma nyene, ikigabane ca 15, avuga ngo amaze kwimikwa Dawudi yakoranije abanyisirayeli bose Yeruzalemu kugira ngo baje kudugana isanduku ry'umukama barishire mu kibanza bariteguriye. Arakoranya abuzukuruza ba Aroni ari wa sacerdoti be n'abuzukuruza ba Levi. Bashitseyo ibiti barerura iryo sanduku ry'Imana, bashira iminiho yaryo ku bitugu nk'uko Musa yari yabitegetse bivuye ku ijambo ry'Imana. Maze Dawudi abarira abakuru b'abareviti gutora abaririmbyi mu biwabo. Murumva gutora abaririmbyi, kuko kuri we kuririmbira Imana birahambaye rwose. Gutora abaririmbyi mu biwabo ngo bazane amakembe, inanga n'ingoma, babivuze baririmbana kanyamuneza. Babivuze baririmbana kanyamuneza. Nuko rero binjiza iryo sanduku ry'Imana barishira hagati y'ihema Dawudi yari yarishingiye. Baraheza bahereza imbere y'Imana imbagwa n'inkuka zo kuzisangirirako. Nuko rero amaze guhereza iyo mbagwa n'izo nkuka, Dawudi arahezagira ishengero ku izina ry'umukama. Kubw'uyu rero uyu mwanditsi w'igitabo c'ibyo ku ngoma, ukuririmbira Imana, ugushimagiza Imana, ukuninahaza Imana yayo birahambaye gose. Mbere biri mu vyerekana ko igihugu ari ceranda, nuko kizigama amabwirizwa n'amateka yose y'umukama, kikongera kandi kigasenga iyo Mana kandi kikama kininahaza. Muca mwumva ko ku bwanyu nk'ubu mwaje kuninahaza Imana, uruhande rumwe mwaruranguye gukuninahaza, hasigaye guhinyuza ku vy'amabwirizwa naho n'amateka yose y'umukama. Ibishikira Isirayeli vyo uko biri kose birafise ico bishaka kuyigisha. Ibishikira igihugu c'Imana vyose uko biri kose birafise ico bishaka kwigisha ico gihugu c'Imana. Isirayeli irabwirizwa rero kurondera iminsi yose insiguro y'ibiyishikira, kuko ntamwe gishika ngo Imana ikanguke ngo mbega vyagenze gute, ngo yampaye nkawe rero. Ibishika byose nta na kimwe kigwa giturumbuka Imana, birafise rero insiguro. Inyigisho igira kane nuko ukuzigama ibanga no kudahemukira Imana bizana iminsi yose hezagiro n'umugisha. Uguhemukira Imana no kwigarariza bikazana iminsi yose marushwa n'amahano. Ukuzigama ibanga no kudahemuka bizana iminsi yose imihezagiro no kisha. Uguhemukira Imana no kwigarariza bizana iminsi yose amarushwa n'amahano. Izo nyigisho nkuru dukura muri ibi bitabo vy'ivyo ku ngoma, nizo nyigisho nkuru uwanditse ibi bitabo vyo ku ngoma yashakiza abanyisirayeli adushikiriza natwe. Twebwe natwe uyu munsi ubwo ibi bintu mwumva bituraba, nk'ubu ibi babasomeye mwumvise ingene uyu mwami Joasi vyamugendeye. Hanyuma naho umukama aratuma umutima wiwe kuri Zakariya. Ngaha bavuze ivyerekeye umusaserdoti Yoadi amaze gupfa, abakuru b'intara ya Yuda baza gukubita ibipfukamiro imbere y'umwami Yowazi. Umwami nyene akumviriza ayo bashaka kumubwira. Nkakamwe muca mwumva icarico.
ngo umwami akumviriza iyo bashaka kumubwira, ni ukuvuga abasabyi yashiriye abasabyi bashize, umwami nawe ashiriye abasabyi bashize. Mutamwumva uwo ari we? ntaba akiyoboye igihugu mu nzira y'Imana, yashiriye abasabyi bashize ngo umwami nawe arumviriza ibyo bashaka kumubwira. Mu bisanzwe umwami si we akurikiza ibyo abantu bamubwiye. Umwami muri Isirayeli, umwami yumviriza Imana agategeka igihugu. Muri Isirayeli umwami aza guhuba abantu agategeka Imana, ariko umwami aza kuba nyawe yumviriza Imana agategeka igihugu, kuko Imana niyo mwami w'igihugu. Araheza yumviriza ayo bashaka kumubwira. Abanyayuda baraheba ingoro y'Umukama Imana y'abaso babo ngo bagende gusenga ibitabo n'ibigirwamana. Iryo bara bakoze rituma ishavu ry'Imana ribagwako mu ntara ya Yuda n'i Yeruzalemu. Imana irabarungikira abahanuzi ngo bagarurire kuri yo. Babahanuzi babashikirije iryo jambo ry'Imana ntibumve. Hanyuma naho Umukama aratuma umutima wiwe kuri Zakariya mwene Yowadi Serdoti. Yowadi Musaserdoti ni wa wundi yakiza Yowasi. Uyu Zakariya ni umuhungu wa Musaserdoti yanyegeza ka Yowasi arakana. Umviriza rero ingene Yowasi yashimye uyo Musaserdoti. Nawe Zakariya araseruka imbere y'isengero ababarira ati, ngiriri yazwe n'Imana, igituma murenga amabwirizwa y'Umukama ngo mutakare niki? Kuko mwahevye Umukama nawe arabaheba. Baca bararemesha inama yo kumwica, no kwijambo ry'umwami baramwicisha amabuye ku kibuga c'ingoro y'Umukama. Umwami yarabarekuye baramwicira, kandi ari umuhungu w'uwamukijije urupfu. Uyu yanditse ibi byabaye ashaka kumvisha ingene Yowadi yari yabaye umubisha gushika aho yibagira iciza yakorewe na Yowadi akica umuhungu we Zakariya. Umwami Yowasi yari yibagiye ibyiza Yowadi yamugiriye akamwicira umwana wiwe Zakariya. Mu gihe cyo gupfa Zakariya arasemerera ati, Umukama arabibona kandi azogera ingere ku yindi. Umwaka utashe ingabo z'Abarameyi ziduga gutera umwami Yowasi. Barashika mu ntara ya Yuda n'i Yeruzalemu, baramara intwazangabo zose. Baraheza barungikira umwami wa Damasi ibinyagano banyaze byose. Ingabo z'Abarameyi zari ziri kurushi, ariko Umukama yazihebeye ingabo naho zari ndiri, kuko Abayuda bari bahevye Umukama Imana y'abasekuru babo. Nka uwanditse igitabo ariko aratanga inyigisho avuga ati, voilà, Abarameyi abo bava mu gihugu ca Siriya, Bezarameyi bari bakeyi, bari kurushi, ariko ingabo z'Isirayeli zari ndiri. Mugabo utwo tuntu twari kurushi, kubera ko batari bagamburukiye Imana yarabataye mu minwe yabo, barabatsinda barabarigita, kandi abanzi babo bari kurushi. Kuki? Kubera ko bagararije Imana. Erega za ngabo z'Abarameyi ziri kurushi, ariko Umukama yazihebeye ingabo naho zari ndiri, kuko Abayuda bari bahevye Umukama Imana y'abasekuru babo. Uko niko Abarameyi baruciriye Yowasi. Wala ategeza kubivuga ko Yowasi yararuciriwe. Zakariya yapfuye avuga ngo Umukama arabibona azogera ingere ku yindi. Uyu yabyanditse avuga ati, wala niko byagenze, Yowasi yaciye yicwa n'izo ngabo. Twebwe natwe uyu munsi twobikura mwiki muri izi nyigisho zatanzwe n'uyu mwanditsi yandikira bene Isirayeli? Icambere nuko umwami nyawe ni mwene Dawudi. Uwo mwami mwene Dawudi nawe ninde? Ni Yesu Kristo. Abandi bose nta n'umwe ari umwami wacu, abandi bose n'abafi. Jewe ndi umusuku, wewe uri umusuku, Buramatari n'umusuku, umushikiranganji n'umusuku. Noneho abashikiranganji babo burya ministre ni kuvuga serviteur.
abashikiranganje bose n'abasuku, umukuru w'igihugu n'umusuku, twese turabasuku. Umwami n'umwe rudende, ni mwene Dawudi Yezu Kristo. Urumva iby'ubuyandi si bya kera, n'uyu munsi biracyari ibyo. Abantu bose twatorewe kuba basuku no gusukura. Umwami n'umwe rudende, ni Imana yacu, ni Yezu Kristo. Yezu wamye urumwa, ngo ababisha baravuze ngo twamwanse ntatugabe. Twebwe yamara basabye, nta wundi mwami twemeye. Ibyo muhora mubiririmba, hasigaye kuraba ko mubyemera, ko mubyemera atari mu mutima gusa, hajya muba, harya mukora, bikaboneka yuko atawundi mwami mufise. Iyo tuvuze ko ari we mwenyene dufise, ni ukuvuga ko atawundi n'umwe ashobora kuntegeka ikintu gitandukanye n'ishyaka rya Yezu ngo ndagikore. Naho nyene yoba mvuga utagikoze ndagukura mu kazi, naho nyene yoba avuga ati ikoze ndagupfunga, nkamubwira nti jewe nemera umukamo umwe, Yezu Kristo. Jewe nemera umukamo, umwami umwe, Segaba ntegezwa kugamburukira n'umwe musa. Abandi bose ndabagamburukira mu gihe bantegetse ibijyanye n'ishyaka ryiwe, ibidatandukanye n'ishyaka ryiwe. Umwami n'umwe gusa, Dawudi. Abandi bose naho bokwita abami b'abami, kuko hariho abita abami b'abami, burya naho bita abami b'abami burya n'abasuku. Utobara abizi, Papa murabona yuko afise abantu benshi arongoye. Izina ryiwe ni serviteur de Dieu, umusuku w'abasuku b'umukama. Natwe twese twahamagara ko basuku, basukurira Imana mu gusukurira bene wabo. Kandi iteka ry'umuntu umwe wese muri twebwe ni iby'ukuri no kuba umusuku. Ndabaha akarorero. Murabona urugo, murabona umubyeyi, ninde yosumbye umubyeyi gusukurira abana biwe? Hari n'umwe? Nyina w'umwana ahera kuva umwana akiri muto amusukurira, akamukorera n'ibyo uwo mwana amaze gukura akora nyegeje. Ni ukuvuga nyina wiwe byose yarabimukoreye, yego, agasukurira uyo mwana. Yego, none hagati y'umwana na nyina ninde mukuru? Ni nyina. Nyina niwe mukuru, ariko niwe asukurira umwana. Se wiwe niko kuko yari umugabo nyawe, atari w'imburakimazi, aritwararika abana, ibintu byose umwana akeneye akabimukorera. Umwana naho yiriza akaba ari we agerageza kumuhoza, naho kuba naho yofata imbugita niwe aza ariruka. Umusuku agasukurira uyo mwana, akamurera kugeza mukuze, aguma yitwararika kuba umusuku w'uyo mwana. Nuko Imana nuko imeze, ishaka ko abantu bose ariko bamera. Ibyo rero wa mubyeyi ugirira umwana wawe nibyo Imana ishaka kugirira umuntu wese. Uko witwararika gukorera umwana wawe, niko Imana yitwararika gukorera uwundi muntu wese, kuko icyawe ni kuba umusuku. Umubyeyi rero akoze ibyo byose abikorera umwana, ntihagire iteka. Umubyeyi atabikoze ntateka agira. Nawe rero niba uri umutware muri iki gihugu, umenye yuko iteka ryawe ni kuba umusuku. Udakuriye abo ushinzwe ngo witwaririke kubasukurira, nta teka uzogira. Urashobora kwicara mu ntebe, mugabo naho wicaye muri iyo ntebe abo utwara ntibakwemera. Kumbure niba bakoresha iterabwoba batinya, mugabo nta n'umwe akwemera. Nta bubasha bafise ko. Jewe ababyeyi banje baramfise ko ububasha gushika n'ubu, kubera ko bambereye abasuku. Kuko wakubera umusuku ntiwakugira ko ububasha. Utakubera umusuku nta bubasha kugira ko, abo kugira ko kabuki. Niyaje kuguteka we aho negeka umariye iki? Mu buzima bwanje wamariye iki? Mugabo haje uwundi afite icyo kumariye, ujya wewe navuge birakwiye. Ndazi icyo yamariye, none wewe wamariye iki?
wa mutegetsi we, wa muyobozi we, wa murongozi we, umenye ko autorite kubutwara no kubushinzwe iva ku kugene ubabera umusuku. Munasikia? Icya kabiri, ibishikira igihugu c'Imana byose biramfise insiguro. Birabereye ko umukristo wese yama yitwararika kurondera insiguro y'ibimushikira. Hagize ibintu bikubako, ntucute ubwoko ngo ugire ngo jewe Imana yampevye, ngo jewe Imana yanyibagiye, ngo mbega yemwe jewe ngo narariye ubumera bw'Imana, ngo mbega yemwe jewe Imana twapfuye iki, ngo canke ngo jewe ndaravukanye imikoshi. Oya, imbere yo kwiyumvira byose banza wiyumvire, mbega ibi bintu bishikiye bisigura iki, Imana ishatse kumbwira iki? Kuko ikintu na kimwe kigushikira ngo Imana ikanguke ngo yampaye isukawe, nta na kimwe. Ibigushikira byose bijigushikira Imana ibona gutya, nta na kimwe kiyisoba. Simvuze ko byose biva kuri yo, urabyumva neza, byose ntibiva kuri yo, mugabo ibigushikira byose ibyireka bikagushikira ibona neza inema ishaka kuguha iciye kuri ibyo bintu. Irabona neza inema ishaka kuguha iciye kuri ibyo bintu. Ewe ni waba utabibona, birondere, uzotinda ubibone. Birondere uzotinda ubibone, kandi nibigutagatifuza, nibigukomeza, kandi nibifasha Imana gukiza iyi si no kwihindura. Sinoja mu by'amatamanyaryo bya birebire n'umwanya ugiye, mugabo umwe wese arazi mu buzima bwiwe, arazi byamushikiye. Mbere hariho ibintu byagushikiye bibabaje, byakujegeje rwose mu buzima bwawe. Uburabi intambwe byagushikiye, byagushikanye ko by'ubwenge n'ubwitonzi, mbere n'icyo mu gifaransa bita la maturité, byakugize umuntu akuze, byakugize umuntu akomeye. Uvuga uti iyo ibi bintu bitanshikira simba meze uko, iyo ibintu bitanshikira simba meze uko. Imana ninahazwa kubona yararekuye ibi bintu bikambako. Ushaka ituma idushikira ari byiza kurondera insiguro yabyo. Byose birafite insiguro, kandi insiguro ibirimwo inema Imana igomba kuduha. Inyigisho igira gatatu, turi igihugu c'Imana tukabwiza kuba beranda. Ibyo ntibikenewe ko ndabirandira ko murabizi ko Yesu yavuze ngo ni muwe beranda nk'uko so wanyu wo mw'ijuru mweranda. Igitabo cya Levitike naco ngo ni muwe beranda kuko jewe mukama wanyu ndi mweranda. Kandi ubweranda bwacu, uwanditse igitabo cya Chronique avuga ko ubweranda bw'icyo gihugu buzoserukira mu kuzigama amabwirizwa n'amateka yose y'umukama no kunaza Imana. Na twebwe ibyo bintu bibiri birakomeye rwose mu bweranda bwacu. Kuri twebwe amabwirizwa n'amateka yose y'umukama ni ukuvuga ijambo ry'Imana. Ugusenga no kunaza Imana ni ukuvuga ibi byose tugira mu kunaza Imana nk'uko mwabigize no mu masabamana, ni ukuvuga mu guhimbaza amasakaramentu. Ijambo ry'Imana ni kunaza Imana mu gusenga no mu guhabwa amasakaramentu. N'ibyo bintu bidushigikira mu nzira y'ubweranda. Mumenye neza yuko ubuzima bw'umukristo bushingiye ku nkingi zitatu. Inkingi ya mbere ni igisabisho ca buri munsi, igitondo umugoroba. Umukristu akomeye ku gasabisho k'imvamutima k'igitondo umugoroba. Inkingi ya kabiri ni ijambo ry'Imana. Umukristu azi kwamasoma, akazigama kandi akazirikana ijambo ry'Imana. Inkingi ya gatatu ni amasabamana, ni ukuvuga amasakaramentu, cyane cyane iry'ikigongwe n'iry'ukarisitiya. Umuntu ahabwa kenshi ayo masakaramentu uko ari abiri. Izo nkingi zitatu ziramugira mweranda, kandi ntawe ushobora kuba adakomeye kuri izo nkingi zitatu z'umukristo. Igisabisho c'imvamutima c'igitondo n'umugoroba, ijambo ry'Imana usoma zigama kandi ukazirikana, amasakaramentu abiri uhabwa kenshi, iry'ikigongwe n'iry'ukarisitiya. Yayo ibyo bintu bitatu niwabikomerako uzoga umutera imbere mu bweranda, kandi nibyo byerekana kuri uw'Imana kagufasha kuba mweranda. Nta numwe ashobora kuba mweranda adakomeye kuri ibyo bintu bitatu. Ubikomeyeko uzoga umutera imbere, ubidohotseko canke ugatangura kuza
urabiheba ni ngombwa ugenda usubira inyuma nk'ibirenge gushikaho uzotinda ugahenuka. Inyigisho igira kane, ubudahemuka no kuzigama ibanga bizana umuhezagiro n'umugisha. Uguhemuka no kugaragariza Imana bizana amarushwa n'amahano. Ibi si umugani, ni vya kera bikaba ivy'ubu bikaba n'ivy'ejo. Uwushaka kugira umuhezagiro n'umugisha yitwararika iminsi yose kugendera ibanga no kugororokera Imana, kuko Imana igumana n'uwanka kuyihemukira. Nta muntu yanga guhemukira Imana ngo Imana imuhemukire. Wanze guhemukira Imana, Imana ntizigera iguhemukira. Uhemukiye Imana naho uba wuguriye ivyanzo vy'abansi, abansi baragutera. Nuko ibintu bimeze ngo Abameyi barateye intara Abayuda kubera yuko bagararije bakaja mu bigirwamana bagahemuka. Natwe nuko bimeze. Uguhemukira Imana no kwigarariza iminsi yose byugurira amarere abansi b'Imana, abansi bacu. Abo bansi bacu nimwiyumvire ngo naba abanyekongo canke abanyarwanda canke abanyatanzania bakikije igihugu, habanamba. Abansi bacu n'amashetani. Iyo rero umuntu akoze igicumuro kigoye, aratakaza ubuzima bw'Imana, agatarikira kure y'Imana, agatakaza ubukomezi bwo gutsinda inyosha biza shetani, akongera akaba yugurira ivyanzo shetani. Abayugurira ivyanzo shetani nk'uko muri uru ruhome umuntu yotoboreramwo ikintu, yotobozamwo ikintu hakaba igihengeri. Iyo umuntu akoze igicumuro kigoye hacaba ibihengeri ku buryo abansi binjira bagasohoka atangorane, amashetani arinjiriwe atiriwe aradesepasi kuko haba huguruye. Nico gituma iminsi yose uwanze guhemukira Imana no kwigarariza agashima kugendera ibanga no kuba umudahemuka yamakingiwe. Nibyo Papa Pawulo wa gatandatu avuga ngo uburyo nyabwo bwo kwikingira ibitero byose bya shetani nukuba umuzira gicumuro. Icyo yise l'état d'innocence. L'innocence no kuvuga kuzirana n'igicumuro. Ngibyo rero ibyo iki gitabo cy'ibyo ku ngoma gishobora kutwigisha natwe uyu munsi. Ngibyo twe twokura umuco twokuramwo werekeye ubuzima bwacu. Musomere ico gitabo, ubu murashaka kugisoma muzi neza intumbero wacanditse, muzi neza ingisha agomba kudushikiriza, kandi mutegera yuko naho kivuga iby'ingoma ya bene Israeli, ibyo si bya kera ntibyaheze, ni by'ubu, kuko ni igitabo cohejwe na Mutima Mweranda kugira ngo inzaruka zose zigume zikimenyeramwo zikivomamwo umuco Imana ishaka guha abana bacu ngire Kristo.